वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तृतीय श्रेणी ये गणित कालांश को समस्त शिशु को स्वागत। पिले आमे गत किछिटा कालांश रे पूर्व पाठ आलोचना संपूर्ण रूपे आम आलोचना कर सारी। आज ये गणित कालांश रे प्रतिदिन तुम पाखक जाऊथिबा कार्यफर्द दुई प्रकार कार्यफर्द जाए। गोटे ऑनलाइन कार्यफर्द जाए, गोटे ऑफलाइन कार्यफर्द जाए। ऑनलाइन जो कार्यफर्द जाए 10टी प्रश्न थाए, आमको 10 मिनिट समय दि जाए। 10 मिनिट मध्य आमको उत्तर दबाक हुए। तेणु किभली आमे मौखिक भाव रे किभली गोटे प्रश्नर उत्तर सहजरे संक्षेप रे देई परिबा सेही विषय कालांश आज आलोचना करिबा। मौखिक समाधान उपरे गुरुत्व दबा। लिखित भाव तो आमे सब प्रश्न समाधान करूछे, किंतु समय 1 मिनिट भीतर आम गोटे प्रश्न उत्तर दबार अच्छी। तेणु क्षिप्र भाव रे उत्तर दवा पाई मौखिक प्रणाली अवलंबन करिबा से विषय रे कालांश रे आलोचना करिबा। तृतीय श्रेणी पूर्व पाठ आलोचना जो अतिरिक्त प्रश्नर आम आलोचना करूथिले ताधरे जाइथिबा ऑनलाइन कार्यफर्दर लिंक को टच कले ये एक पेज खोलिबो जोठार लेखा थिबो शिक्षा विकास समिति ओडिशा तृतीय श्रेणी गणित कार्यफर्द। आस उत्तर देबा। आस उत्तर देबाकू छुईमा मात्रे आमको ना एवं जिला लिखिबा पई पड़ी थाए। आमे प्रथमे आमर ना लिखिबा एवं या सहित जिला मध्य लिखिबा। लिखि सारिबा परे स्टार्ट क्विज कले यही भली एक पेज खोली जाए जो 10 मिनिट समय दि जाए एवं ताहा काउंटडाउन टाइमर माध्यम रे समय क्रमशः कमी कमी आसे। आमको 10 मिनिट मध्य संपूर्ण 10टी प्रश्नर उत्तर देवाक पड़ो। वर्तमान गोटे गोटे प्रश्न को आम आलोचना करिबा किभली आम सहजरे मौखिक भाव में उत्तर दे पारिबा से विषय रे जानिबा। ठीक बा भूल चिन्ह दियो। 200 निकटवर्ती 4टी संख्यार जोगफल 200 4 गुण संगे समान। पिले निकटवर्ती 4टी संख्या कहिले आग को 2टी पछकु 2टी। निकटवर्ती 2टी संख्यार जोगफल 200 2 गुण संगे समान। निकटवर्ती 4टी संख्यार जोगफल 200 4 गुण संगे समान, अर्थात 200 800 ही हेब। तेणु यह ठीक अच्छी उत्तरटी। तेणु आम ठीक चिन्ह रे क्लिक करिबा। परवर्ती प्रश्न गोपाल पाखरे 42 टंका और दिनेश पाखरे 60 टंका अच्छी। दिनेश गोपाल को केते टंका देदेले दुहिंकर टंका समान हो जिवो। प्रथमे देखिबा जे उभयंक टंका मध्यरे प्रभेद केते बा दिनेश टंका गोपाल टंका ठारू केते अधिक अछि जानिबा पाई दिनेश पाखरे थिबा 60 टंका रु गोपाल पाखरे थिबा 42 टंका वियोग करिबा। 60 रु 42 वियोग कले आमे उत्तर 18 पाइबा, अर्थात उभयंक मध्यरे 18 टंकार प्रभेद अछि। दिनेश पाखरे गोपाल ठारू 18 टंका अधिक अछि। दिनेश गोपाल को केते टंका देले दुहिंक टंका समान हेबो। एइठारे 18 टंका अधिक थिबारु 18 रो अधा अर्थात 9 टंका जदि दिनेश गोपाल को दिए दिनेश टंकारु 9 कमी जिवो एवं गोपाल टंकारु मध्य 9 अधिक हेबो, अर्थात उभयंक टंका वर्तमान समान होई जिवो। परीक्षा करे देखिबा 60 रु 9
ବିୟୋଗ କଲେ ଦିନେଶ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ 51 ଏବଂ ଗୋପାଳର 42 ଟଙ୍କାରେ 9 ଟଙ୍କା ଯୋଗ କଲେ ଗୋପାଳ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ 51। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ଟଙ୍କା 7, ତାର ଅଧା 18ର ଅଧା 9 ଟଙ୍କା ହିଁ ଉତ୍ତର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 42 ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି ବେଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବେଞ୍ଚରେ ବସୁ। ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚରେ 4 ଜଣ ପିଲା ବସିପାରିବେ। ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ 42 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ପିଲେ ଯଦି ଆମେ 42କୁ 4ରେ ଭାଗ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଜଣ କରି ଯଦି ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚରେ ବସେଇ ଆମେ ଯିବା 42କୁ 4ରେ ଭାଗ କଲେ 10 ଭାଗଫଳ 2 ଭାଗ ଶେଷ। 4 10 40, 2 ଭାଗ ଶେଷ, 2 ବଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ବେଞ୍ଚରେ 4 ଜଣ ପିଲା ବସିକରି ଗଲେ 10ଟି ବେଞ୍ଚରେ 40 ଜଣ ପିଲା ବସିଗଲେ ଏବଂ 2 ଜଣ ପିଲା ବଳିଛନ୍ତି। ସେହି 2 ଜଣ ପିଲା ବସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚ ଦରକାର। ଯଦିଓ ସେ ବେଞ୍ଚରେ 4 ଜଣ ପିଲା ବସିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ 2 ଜଣ ପିଲା ବଳୁଥିବାରୁ ସେ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ 10 ମିଶାଣ 1 ଅର୍ଥାତ୍ 11ଟି ବେଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। 11ଟି ବେଞ୍ଚରେ ମୋଟ 44 ଜଣ ପିଲା ବସିପାରିବେ। 4 ଜଣ ବସିଲେ 11 44 ପିଲା ବସିପାରିବେ। 42 ପିଲା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 11ଟି ବେଞ୍ଚ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। 10ଟି ବେଞ୍ଚରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 4 ଜଣ ପିଲା ବସିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚରେ 2 ଜଣ ପିଲା ବସିବେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର 11 ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 3 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଜନ୍ମିତ 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ମିଶି 27 ବର୍ଷ। ବଡ଼ ପିଲାଟିର ବୟସ କେତେ? ପିଲେ ଏଠାରେ 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ ହେଉଛି 27 ବର୍ଷ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବ, ତାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ପୁଣି ତାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ 2ଟି ପାଖାପାଖି ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ସମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭେଦ ସମାନ ଥାଏ 27କୁ 3ରେ ଭାଗ କଲେ ଆମେ ମଝି ପିଲାର ବୟସ ପାଇଯିବା। 27 ହରଣ 3 ସମାନ 9 ଅର୍ଥାତ୍ ମଝି ପିଲାର ବୟସ 9 ବର୍ଷ। ତାହାଠାରୁ ସାନ ପିଲାର ବୟସ 3 ବର୍ଷ କମ୍। 9ରୁ 3 ବିୟୋଗ କଲେ 6 ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ ପିଲାର ବୟସ 9ରେ 3 ଯୋଗ କଲେ 12 ହେବ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭେଦ ସମାନ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ 3ରେ ଭାଗ କରି ମଝି ପିଲାର ବୟସ ପାଇପାରିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ପିଲାର ବୟସ ପାଇବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଅନ୍ତର ଅଛି, ତେଣୁ 3 ଯୋଗ କରି ବଡ଼ ପିଲାର ବୟସ ପାଇଲେ। ଉତ୍ତର 12 ବର୍ଷ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 600ରୁ 699 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଅତି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାରୁ ଉଭୟ 600କୁ ଏବଂ 699କୁ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗଣିବା। 699ରୁ 600 ବିୟୋଗ କଲେ 99 ହେବ ଏବଂ 1 ଯୋଗ କରିବା। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ବିୟୋଗ କରି ଆମେ 1 ଯୋଗ କରୁ କାରଣ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ 99 ମିଶାଣ 1 ସମାନ 100ଟି ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଶତକ ଘରେ 6 ଥିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶତକ ଘରେ 6 ଥିବା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 100ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଶତକ ଘରେ 7 ଥିବା ମଧ୍ୟ 100ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଏଇଭଳି 100ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଏଠାରେ 100 ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 3, 8 ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ଗଠିତ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ହେଲେ ବୃହତ୍ତମ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ଆମକୁ 3 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ିବାର ଅଛି। 2ଟି ଅଙ୍କ ଦେଇଛି 3 ଓ 8। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣିତରେ 10ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ବୃହତ୍ତମ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 9। ତେଣୁ ଆମେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ବୃହତ୍ତମ ଅଙ୍କଟି ମୂଳରେ ଲେଖିବା। ସେଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍କଟି ଆମକୁ ଦେଇନାହିଁ ଆମେ ଏଠାରେ ବୃହତ୍ତମ ଅଙ୍କ ହିଁ ନେବା କାରଣ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଗଢ଼ିବା। ତେଣୁ 9 ମୂଳରେ ରହିବ। 3, 8 ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେ ସଜାଇବା ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ। 9, 8, 3 ସଂଖ୍ୟାଟି 983 ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 5ଟି ସମାନ ମୂଲ୍ୟର କମଳାର ଦାମ 45 ଟଙ୍କା ହେଲେ 4ଟି ସେହି ମୂଲ୍ୟର କମଳାର ଦାମ କେତେ? ଏଠି ପିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କମଳାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା। 5ଟି ସମାନ ମୂଲ୍ୟ କମଳାର ଦାମ 45 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଗୋଟିଏ କମଳାର ଦାମ 45କୁ 5 ଭାଗ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ 5ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦାରେ 45 କେଉଁଠାରେ ଅଛି? 5 ନୂଆ 45। ତାହେଲେ 45କୁ 5ରେ ଭାଗ କରି ଆମେ 9 ପାଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କମଳାର ଦାମ 9 ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି 4ଟି କମଳାର ଦାମ 4କୁ 9ରେ ଗୁଣିବା ବା 9କୁ 4ରେ ଗୁଣିବା ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଉତ୍ତର 36 ପାଇବା। ତେଣୁ 36 ଟଙ୍କା ହିଁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ।
905 रे केउं अंकर मूल्य सबुठारु कम 905 रे पिले तीनोटी अंक अछि 5 रो मूल्य 51 बा 5 0 रो मूल्य 010 बा 0 9 रो मूल्य 900 बा 900 तेले एठारे 0 ही कम होबो कारण 5 0 और 900 मध्य 0 रो मूल्य कम तेणु उत्तर 0 हेबो पिले जानिथिबा दरकार 0 संख्यार जेउ स्थान रे थिले मध्य तार मूल्य 0 हुए ता सर्वदा 0 सबुठारु कम। परवर्ती प्रश्न को जिबा केउ संख्या 26 रु जेते बेसी 44 रु सेते कम पिले 26 रु जेते बेसी 44 रु सेते कम प्रथमे 26 और 44 मध्य रे प्रभेद देखिबा केते पिले प्रभेद हेउछि 18 26 और 44 रो मध्य प्रभेद 18 जेहेतु उभय 18 को आमे दुई भाग करी ले आमे 9 पाइबा 26 रे 9 जोग करी संख्याटी पाई परिबा बा 44 रे 9 वियोग करी मध्य संख्याटी पाई परिबा 26 रे 9 जोग कले 35 हेबो बा आउ गुटे प्रकार मध्य आमे करि परिबा उभय संख्या को जोग करी दुई भाग करि परिबा 26 रे 44 जोग कले 70 हेबो 70 रो अथा मध्य 35 तेनो 35 ठीक उत्तर। दुईटी कमला बा तीनोटी सेउर मूल्य 14 टंका हेले दुईटी कमला और तीनोटी सेउर मूल्य प्रथमे 12 अर्थ बुझीबा अर्थात दुईटी कमलार मूल्य भी 14 टंका तीनोटी सेउर मूल्य भी 14 टंका आमे जदि दुईटी कमला किनिबा 14 टंका देबा तीनोटी सेउ किनले मध्ये 14 टंका देबा प्रश्न पचारला दुईटी कमला और तीनोटी सेउ अर्थात उभय जिनिस आमे किनिछे तेणु 14 टंका मोट रे आमे 28 टंका ही देबा तेणु 28 टंका ही उत्तर हेबो। एथि सहित आमे 10टी प्रश्नर उत्तर दे सारिछे आंसर 10 ऑफ 10 तापर आमे सबमिट बटन को छुईबा सबमिट बटन को छुईबा मात्रे आम उत्तर सबमिट हो जिवो एवं आमे रखिथिबा नंबर हमको डिस्प्ले करिवो देखि पारुथिबा आमे 10 रु 10 रखिछे अर्थात 10टी प्रश्नर आमे उत्तर देले 10टी रु 10टी जाक ठीक अछि जहा कि 100% एही भली भाबरे आमे मौखिक भाव में प्रश्न गुड़िकर समाधान करी उत्तर ठीक उत्तर सर्वदा दबाक चेष्टा करिबा। आज गणित कलांश आम देखिले किभली भाव में आम मुहरे हिसाब करी प्रश्न समाधान अति सहजरे करि पारुछे यही पद्धति अवलंबन करी मानसांक आधारित समस्त प्रश्नर उत्तर आम दबा परवर्ती समय रे मध्य आम एही भली आउ किछि प्रश्नर आलोचना करिबा मौखिक अभ्यास उपरे समस्ते गुरुत्व दब मौखिक भाव में जदि ठीक भाव में हिसाब करें लिखित तो निश्चित रूपे करें आज एतिकी धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चित् दुःखभाग् भवेत्।